अस्सलाम वालेकुम साथियों। बाहर निकले थे किसी काम से ज़रा कि ज़रा बाग में, तो जापानी फल भी सोचा कि तोड़ लाएं। तो बड़ी सख्त धूप है, बहुत गर्मी है, सर उड़ गया है धूप से। और ये तोड़ के लाए हैं जल्दी जल्दी मियाँ साहब के साथ। उन्होंने पकड़ी है बास्केट और हमने जल्दी जल्दी तोड़ा है। तो ये देखें क्या नफीस फल जो है, ये पेड़ का पक्का है, हमें मिला है। हमें पसंद भी बहुत है, हमें बचपन से ही बहुत पसंद रहा है। बहुत इस बार फल खाया। आम भी बहुत उतरे हैं, अभी भेज के हटे हैं। कल हम जाने लगे, मस्जिद ले गए थे, तीन तीन चार चार आम हमने एक एक बैग में डाले थे, ट्रॉली में डाले। होते बड़े वजनी हैं, उठाने बड़े मुश्किल होते हैं। खैर ट्रॉली है, ट्रॉली जिंदाबाद। और वो हम ले गए और बाहर रख दिए। तो जो जो साहिब निकलते थे मस्जिद से वो एक थैला उठा कर ले जाते होंगे। बहुत अच्छा रहा। और ये जापानी फल जो है ये भी इंशाल्लाह पक जाना है। और अगर उस मौसम में या उस वक्त में पका, खासकर रमज़ान में, तो फिर तो बहुत सहूलत रहेगी, क्योंकि रमज़ान में तो मस्जिद ज़्यादा जाना होता है, तो ले जाएंगे। और गुलाब देखें कैसे प्यारे हो रहे हैं। गर्मी बहुत है, 32 डिग्री एट द मोमेंट। और भरी दोपहर है, कोई 12 बजे होंगे। लेकिन हम जल्दी से आपको ये दिखा दें, क्योंकि कई दिनों से सोच रहे हैं। रोज़ बस यूँ ही सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है। यही हो रहा है। वैसे यहाँ बैठना चाहिए इस दरख्त के नीचे, हर गम बंदा भूल जाए। अल्लाह ना करे कि कभी किसी को कोई गम हो, लेकिन मुहावरतन ये बात हम यूज़ कर रहे हैं कि जब यहाँ बैठो इतनी खामोशी है, इतना सुकून है कि हर चीज़ इंसान भूल जाता है। घर के काम काज, जैसे घर में तो फिर टेंशन होती है, यहाँ भी साफ़ करना, वहाँ भी साफ़ करना, तो यहाँ बैठकर वो भूला रहता है। ये देखें हमारी जन्नत। अल्लाह ताला यूँ ही हंसती बसती रखे, हमेशा दुआएं करते रहना चाहिए। और आम, वैसे हम आमों को इस बरस इतना दिखा नहीं सकें जितना कि हमें दिखाना चाहिए था। घास काटी, अब पिछले जुमे काटी थी और इस जुमे हमें फिर काटनी पड़ी है। पिछले जुमे तो माली ने काटी और इस दफ़ा भी हम काटने लगे, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि कितने कोने शोने जो हैं वो हम नीटली काट कूट के जाते हैं। और मालियों को 2 हफ्ते भी अगर मोवर दे दो वो कोने छोड़ जाते हैं। तो घर वाले की तरह जो है, जो मर्ज़ी हो जाए, कोई काम नहीं करता। फिर हम सारे उधर मिट्टी में दरख्तों के नीचे, यूकलिप्टस के नीचे से काट कूट के आए हैं। ये आम बहुत तो हमने तोड़ लिए और बहुत जो हैं वो अभी लगे भी हुए हैं। देखें, बहुत तो नहीं खैर लगे हुए, लेकिन लगे हुए हैं। ये देखें, देखा। तो इनको जल्द तोड़ लेना चाहिए, वरना इनको परिंदे नहीं छोड़ेंगे। हर तरफ दिखाई देते हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें। तो इतनी ब्राइट सन में तो, और जो इसका साइज़ है वो आप हमारे हाथ के अगेंस्ट देखें, अंदाज़ा होगा। और वज़न, उफ, सर पे पड़े तो बस किलो किलो का आम होगा, इतना भारी है, अच्छा खासा। ये देखें, ये एक मीडियम साइज़ है यहाँ के आम। इसमें देखें लाली, और पक रहा है, वाह, तोड़ ही लें। अच्छा, तोड़ने लगे भी हम ये सोच रहे थे कि हम साथियों को दिखाएंगे, ओ नहीं नज़र आया। इसके अंदर जो है, जब बाज़ौक़ात फल तोड़ो तो एक धार जा रही होती है मुसलसल पानी की। ये देखें परिंदे ऐश करके गए हैं। तो ये बिल्कुल भी अब देर नहीं इनको करनी चाहिए, क्योंकि ये बचेंगे नहीं। ये देखें किस तरह पके हुए हैं। ये गलती है इनको छोड़ देना। हम आएंगे फिर शाम को याद से मियाँ साहब के साथ और तोड़ेंगे। ये माल्टे लगने लग गए। और अमरूद आपको दिखाना था, इस तरफ को चले थे हम। ये देखें, तो अभी तो शुरू शुरू का फल है, कीड़े वाला होगा। थोड़ा सा आगे जाएगा जब, फिर हमें अच्छा फल मिलने लग जाएगा। जब कीड़ा खा खा के थक जाएगा, मोटा हो के मर जाएगा, बीमारियों का शिकार हो के, फिर हमारी बारी आएगी, फिर हम खाएंगे। तो छोटा फल आखिर का जो होगा वो हमें मिलना है खाने के लिए, अभी नहीं। अभी तो कीड़ों का ज़माना है। बहुत अमरूद पका हुआ है, ये देखें। तो उधर को चलें और वो दिखाएं आपको जो हम दिखाने आए हैं। जामुन, अमरूद,
माल्टा, लीमू, आम, और ये देखें इसको यहाँ रखते हैं आम को। अब भूल ना जाएं, हमें याद करा दीजिएगा, हाथ पे सैप लग ही गया। और ये देखिए, मुलाहिजा कीजिए, अब हम चिड़िया बनते हैं और जाल में आते हैं। ये देखें, देखा, ये देखें, शाख ही तोड़ दी हमने, वजन देखे, ओए होए होए, शाबाश है इस पेड़ को, इतना ये फल देता है और ऐसे खड़ा रहता है ये जैसे कभी इसमें ज़िंदगी थी ही नहीं। और फिर जब इस पे पत्ते निकलते हैं तो इससे ज़्यादा बाहर किसी पे नहीं आती। और कोई ये फल देता है बहुत ही अच्छी नस्ल का। ये जो फल हैं ये आज के ज़माने में जैसे हम खाते हैं ऐसे हुआ नहीं करते थे, ये तो हाईब्रिड हैं। इन्होंने कल में लगा लगा के और उन पे रिसर्च कर करके इतना उन्हें अच्छा बना दिया है। बड़ा फल है, छोटा पौधा है, अब देखें ज़रा सा पौधा है ये, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पौधा हो, लेकिन आप ये देखें कि लदा हुआ है फल से। जिस तरफ भी आप देख लें, हमें तो ये होता है कि बीच बीच में कुछ ज़्यादा पक के गिरा हुआ ही ना हो, ये ना हो नज़र ही ना आए। वो देखें, वो तो काफ़ी लाल नज़र आ रहा है इधर से हमको। ओह, वो जो मियाँ साहब को कहा था वो वहीं का वहीं लगा हुआ है, वो कोई और तोड़ के ले गए। दिखा, हम इस पार से रहे थे और उस पार जो है वो उन्हें कोई और दिख रहा था। तो बस यही होता है, हम जाके तोड़ते हैं। वो वाला जो वो कह रहे थे उन्हें वो तोड़े, वो तोड़ के लेके गए। हमने कहा तोड़ लिया आपने वो पक्का हुआ? कहते हाँ हाँ तोड़ लिया। अब उनको उधर से पता नहीं क्या दिख रहा होगा। तो ये हाल है। तो ये रहा वो दरख्त, देखिए निक्कू सा दरख्त, इतना प्यारा। और ये जाल हमने डाला है बारीक मैश की तरह ना, बिल्कुल, इसलिए कि एक तो ये ब्रीद कर सके, क्योंकि जो बाज़ जाल हैं जो हमने ख़रीदे ऑनलाइन वो प्लास्टिक है उसमें, तो वो तो हीट से गर्म हो जाएगा तो पौधा बेचारा जल जाएगा। तो जुल्म नहीं करना चाहिए ऐसे कि अपने फल की लालच में आप पौधे के ऊपर ऐसा जाल डाल दें जिसमें प्लास्टिक शामिल हो। वो तो तप जाता है और सड़ जाएगा पौधा, फिर फल तो आप खा लेंगे, पौधे पे जुल्म हो जाएगा। तो ये हमें गवारा नहीं था, तो वो हमने लिए। अच्छा खासे महंगे, लेकिन बांध बूंद के उधर शेड में ही रख दिए, तो वो नहीं हमने किए यूज़। और जैसे टापोलिन सी थी एक, वो था, हमें लगा उसमें सांस नहीं आएगा, हालांकि उसमें खिड़कियां बनी थी, लेकिन इतनी सी खिड़की से क्या बनना, तो हमें ऐसा चाहिए था। तो 2-4 हमने तरह तरह के लिए, ये हमें बहुत अच्छा लगा। बल्कि ये थोड़ा सा बड़ा होता तो ज़्यादा बेहतर था कि अच्छी तरह से हर तरफ से कवर हो जाता, लेकिन जितना भी था बहरहाल, इतने जब डालने लगो फैलाने लगो ऊपर तो फिर पता लगता है कि साइज़ क्या था, क्या चाहिए था। ऐसे तो इंसान बड़े से बड़ा ले लेता है। तो ये वाला ऐसा था कि एक तो इसमें देखें रोशनी बड़ी अच्छी आती है, हवा बड़ी अच्छी अभी भी हमें अंदर आ रही है। और दूसरा ये है कि इसका जो जाल है ये इस तरह का नहीं है, ये जैसे है ना, ये वाला जो होता है ये ऐसा नहीं डालना चाहिए, इसलिए कि इसमें चमगादड़ जो है वो आके फंस जाती है। तो वो बेचारी के ना वैसे परों पे भी आपने देखा एक एक क्लॉ लगा होता है जिसकी मदद से वो खा खू सकती है। तो वो नहीं, आपको ऐसी चीज़ फैलानी चाहिए जिसमें वो फंस जाए। अब हम देखें कि वो ये वाला था, ये देखें, हाँ? बहुत ही पक गया ये तो। जाके अभी इसको काट के अम्मी के साथ खाते हैं, ख़राब ही ना करने हम तोड़ने लगे। और कुछ लोग होते हैं ऐसे नोच के फल को तोड़ते हैं जैसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं। इतना दुख होता है हमें। बस दफ़ा आते हैं मेहमान, उनको जब कहें कि आप तोड़ लें फल या आएँ घूम लें, वो फल देखते हैं उसको ऐसे दबोचते हैं, उस बेचारे दरख्त को भी ऐसे झटका पड़ता है। हमारे तो दिल को ही कुछ होता है कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि ऐसे ना नोचें। देखा आपने कैसे हमने घुमा घुमा के इसे तोड़ा है कि इज़्ज़त से, रिस्पेक्ट से, शुक्रिया करके। ये हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और अल्लाह ताला ने हमें इसलिए बनाया है अशरफुल मखलूक़ात कि हम इन चीज़ों का ध्यान करें। अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, हमें चॉइस दी है अच्छा या बुरा करने की। हर चीज़ के पास ये इख्तियार नहीं है जो इंसान के पास है, तो ध्यान करना चाहिए। फल तोड़ें
इज्जत से तोड़ें, उतना तोड़ें जितना आप खा सकें। अब जैसे हम यहाँ से नीचे नीचे का जो फल था जो जाली से बाहर था, ये जो आगे को शाख निकली हुई है और जो उधर को बाहर को है, ये देखें हम तोड़ रहे थे तो मियाँ साहब हमें मना किए जा रहे थे कि ना तोड़ो ना तोड़ो ना तोड़ो, इसलिए ना तोड़ो कि परिंदों का भी हक है, उन्हें भी खाने दो, उनको उन पे रह हमारा था। हमने कहा इंसान के मुंह में पड़ जाए हम बाहर फ्री के टेबल पे रख देंगे। हमें तो ऑनेस्टली कोई ऐसा चाहिए जो अल्लाह वाला हो और जो फल तोड़ के हमारा इज्जत से और बाहर फ्री के मेज़ पे रख दिया करे कि आता जाता इंसान ले जाए वहाँ से, रिगार्डलेस कि वो कौन है, दीन धर्म क्या है, कमाता खाता क्या है, ज़मीन है। अब ज़मीन के बारे में हम सोचते हैं, हम अपने बच्चों को भी कहते हैं कि देखो कितनी, जब से ये धरती बनी है ये ज़मीन यहीं है, कई लोग आए मालिक बने और कर्जे उतारते उतारते मर गए, फिर अगला आया उसने फिर कर्जे उतारने शुरू किए, हुई किसी के भी नहीं, सारे इसके हो गए। आई समझ कि सारी ज़िंदगी भी जो आपने बनाया होता है वो आप यहीं छोड़ जाते हैं, वो किसी की नहीं होती, हम उसके हो जाते हैं, मिट्टी हो जाते हैं इसी में दफनों के। तो इंसान को ये वक्त और वो हकीकत कभी नहीं भुलानी चाहिए। ये चीज़ें अमानत होती हैं इंसान के पास, नस्लों के पास, और अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देनी चाहिए, रिस्पेक्ट सिखानी चाहिए ज़मीन की, धरती की, वेल्थ की, जो भी खुदा ने आपको दिया है, नवाजा है। तकब्बुर ना हो उसमें, कोई बड़ाई ना हो उसमें, उसमें आजिज़ी हो, उसमें हर चीज़ की केयर हो। अब ये देखें कैसे इसको वीट किलर डाला हुआ है, देखा, नफासत से साफ़ सुथरा रखा है। घास हमने काटी, घुटने हमने दोनों बांधे हुए, दोनों पे हमने वो जो सपोर्ट होती है वो पहनी, क्योंकि बहुत दुखे। उस दिन हमने काट तो ली घास, लेकिन वो शायद हम मोड़ के बैठे रहे, हमें चाहिए था कि थोड़ी सी टांग को सीधी करके बैठते, जब घुटना पहले ही दुख रहा है तो वो झटके भी पड़ते रहे। वो शायद बंधा हुआ भी था तो वो ज़्यादा उस पर स्वेलिंग हो गई तो बहुत दुखा। तो फिर भी हमने किया, हालांकि करने वाले भी मौजूद हैं। हम अगले हफ्ते का इंतज़ार कर सकते थे कि फिर जुमे को आए, माली तो कर जाएं, लेकिन इस जुमे रात को माली आके अपना काम कर गए थे। फिर हमने मुनासिब नहीं समझा कि उन्हें कहें, और घास इतनी लंबी थी कि 6-6 इंच हुई थी, इतनी बढ़ती हुई घास हमने पहले कभी ना देखी थी कि इतनी लंबी कि आपका पाँव उसमें आप रखें तो वो टखनों से भी ऊंची घास आ रही थी, आप सोच नहीं सकते वो कितनी लंबी थी। हमने 7 दिन में ये घास काटी है और आप देख सकते हैं कि ऊपर ऊपर ढेर घास का आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आपको यहाँ से जूम इन करके दिखाते हैं, ये देखिए, सात दिन की घास में कभी किसी ने ये हाल नहीं देखा होगा। बल्कि माली भी जो आते हैं वो कहते हैं कि यहाँ की घास जो है वो निस्बतन बाकी ज़मीनों के ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। पहले हम कहते थे, माली कभी आता, हम कहते थे एवरी 10 डेज़, एवरी 12 डेज़ के काटने वाली होती है। लेकिन अब जैसे ये बरसातें हुई हैं, मौसम अच्छा रहा है, बहुत गर्मी भी पड़ी है, लेकिन उस तरह ब्राउन ब्राउन नहीं हुआ अभी। अभी जब पड़ेगा विंटर, जब ठंड पड़ेगी, फिर ये सारा ब्राउन हो जाएगा और फिर घास जो है स्लो डाउन हो जाएगी। तो सारा साल ये भाग दौड़ नहीं रहती है घास काटने की, जब मौसम अच्छे हों। और यहाँ मोस्टली साल में अच्छे ही रहते हैं, थोड़े महीने होते हैं कि 4 महीने ज़रा सा सांस आता है कि हाँ आपने 2 हफ्ते 3 हफ्ते में घास एक दफ़ा काट ली, वरना नहीं आता है। वो भी है कि फिर वो थोड़ा टाइट ही नहीं लगता, क्योंकि आदत इतनी हो चुकी होती है कि अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे, वो हाल है कि मोर की आवाज़ ना सुने तो तन्हाई महसूस होने लगती है, काट के ना आए बॉडी को आराम हो तो शक होने लगता है ज़िंदा भी है कि नहीं है, दर्दें कहाँ गई, ये हाल है। तो बस ज़िंदगी गुजारने के ये भी तरीके हैं कि हर वक्त उसमें एक तलातुम पैदा कर छोड़ो, एक रौनक मेला लगा रहे, बच्चों का भी अम्मी का भी, दौड़ते हैं बस सारा दिन, सुबह से शाम तक। बिज़नेस का कोई काम नहीं हमसे किया गया। हर रोज़ जिन साथियों ने पे किया हुआ है ऑर्डर्स का, और बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं उनके, हर शाम हम वादा करके सोते हैं कि बस सुबह उठ के जो है वो हम आपके सारे गले चले लगा के आपको दिखा देंगे। और उनकी बारी भी आ गई हुई है, और दर्जी को भी रोक रखा है कि ठहरो अभी ना काटना, अभी कोई और काम कर लो, तो अब हम फाइनल भेजेंगे तो फिर करना काम शुरू के, कोई गलती ना हो जाए। हमें ये भी डर होता है कि अगले ने इतना पैसा दिया, ऑब्वियसली
DHL کی شپنگ کوئی سستی نہیں ہے. DHL پہ بہت پیسہ لگتا ہے اور ہم غلطی نہیں کر سکتے کیونکہ ظاہر ہے اب یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ آپ جو مرضی بنا کے اگلے کو بھیج دو اور وہ صحیح بھی نہ ہو یا فٹنگ ٹھیک نہ ہو یا پسند کا بھی نہ ہو. یہ تو ٹھیک نہیں لگتا. اور پھر آپ ریپلیسمنٹ بھی بھیجنے لگے جب وہ 100 دفعہ سوچیں گے کہ اتنی شپنگ آپ کہاں سے دیں گے. کپڑا بھی مہنگا ہے, یہ نہیں, سلائی بھی مہنگی ہے, تو کوئی پیس آف کیک نہیں ہے. تو بہرحال اب یہ وہی شعر یاد آتا ہے کہ جام میں توبہ شکن, توبہ میری جام شکن, کہ توبہ جو ہے میری وہ جام توڑ دیتی ہے اور جام توبہ کو توڑ دیتا ہے. سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا. یہ پہلے بھی ہم سنا چکے ہیں. یہ حال ہے کہ ہر صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, سارا دن وقت ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ پہنچ سکیں, کمپیوٹر پہ نہیں پہنچ سکتے, شام کو وعدہ کر کے سوتے ہیں بس جی صبح, بس وہ صبح ٹمورو, کبھی نہیں آتا ٹمورو, تو کل کبھی نہیں آتی. یہ حال ہے. اب ہم یہاں بیٹھے ہیں پھل چل توڑتے. ابھی میاں صاحب کہہ رہے تھے ابھی بیٹی سسرال گئی ہے تو اس کو آم باندھ کے دیے, کل مسجد لے گئے تھے. ابھی میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے سٹاف کے لیے جو وہ تھوڑے سے باندھ دیں, تو کافی بڑی بڑی سمجھو کہ 2 ٹرالیاں ہم نے منگوائی تھیں آم کی, باغ سے, ادھر بڑے باغ سے, آموں کے باغ سے. سارا سمجھو بانٹ دیا ہے, تھوڑے بہت اب رکھے ہوئے ہیں. اور وہ بھی یہ ہے کہ کبھی ہم کھا لیتے ہیں, تھوڑا بہت امی کو دے لیتے ہیں کاٹ کے, اور ایوان کو تھوڑا سا دے لیتے ہیں. بیٹی کہتی ہے اس نے تو بے وقت کھانا نہیں ہے تو اس کو بس صبح ہی کاٹ کے دیں تو وہ کھا لے گی, پھر وہ کہے گی اس نے پتلے ہونا ہے. اور اس کا بھی یہی حال ہے, جامع میں توبہ شکن, توبہ میری جام شکن. ابھی تو بہرحال پھر وہ اس کو ہوتا ہے میں اتنی موٹی ہو گئی, میں اتنی موٹی ہو گئی. لیکن ماشاءاللہ گرلز کا یہ ہے کہ اویئرنیس ہے, یہ بھی بڑی بات ہے. یہ ہاتھ سے نہیں نکلنے دیتی اور محسوس ہوتا ہے ان کو کہ ہاں وزن بڑھا ہوا ہے, یہ بھی بڑی بات ہے. ورنہ تو لوگ کھا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کھاتے کچھ نہیں, احساس کی بات تو دور کی ہے. تو کھانا چھوڑنا چاہیے. اور پتلا ہونے کا بہت سے ساتھی ہم سے پوچھتے ہیں بھئی آپ کیا وزن کم کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے یا کیسے آپ پتلی رہی ہیں. تو ساری زندگی ہم نے رات کا کھانا نہیں کھایا. جہاں آپ رات کا کھانا کھائیں گے وہاں آپ موٹے ہو جائیں گے. تو 3 بجے کے بعد نو فوڈ, 3 بجے کے بعد کھجور کھا لی, ایپل کھا لیا, اگر بھوک لگی تو. اول تو آپ کو عادت ہو جاتی ہے, دودھ کا آدھا گلاس پی لیا, بس کافی ہے, بہت کافی ہے. اور اگر آپ کو رات کو ٹوائلٹ جانے کے لیے اٹھنا پڑتا ہے, کچھ لوگوں کو ایشو ہوتا ہے, کچھ لوگ ویسے ہی پلا بہت زیادہ لیتے ہیں, پانی پی لیا, ڈرنکس پی لی, کوک پی لی, جوسز پی لیے, دودھ پی لیا, پھر ان کو جو ہے رات کو اٹھنا پڑتا ہے. اسی طرح بیبیز ہیں, جب اپنے نیپی چھڑانی ہو تو میک شور کریں کہ جب سونے کے قریب کا وقت آنے لگا ہے تو ان کو آپ سالڈس پہ ڈالیں. سالڈ کھا کے سو سے کہ بچہ ایک لمبی دیر تک سوئے گا اور پیٹ بھی بھرا رہے گا اس کا, اور رات کو پھر اس کی نیپی بھی بہت زیادہ نہیں بھرے گی, وہ کمفرٹیبل بھی رہے گا. یا نیپی چھڑا رہے ہیں تو اس کو ٹوائلٹ جانے کے لیے اٹھنا نہیں پڑے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ زندگی میں وقت سکھا دیتا ہے انسان کو. تو اتنا کچھ ہوتا ہے, کبھی ہم سوچتے ہیں بیٹھتے ہیں جلدی سے بتا لیں, ساتھیوں کو یہ بھی بتا لیں, جلدی سے بتا لیں, کیونکہ بہت سے ساتھی سوچیں گے لو یہ بھی کوئی بات ہے کرنے والی یا بتانے والی, ہمیں پتہ ہے. یہ بات نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ بہت سے ساتھی ایسے ہوتے ہیں, بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو نہیں بھی پتہ ہوتا, وہ بھی اپنی زندگی میں داخل ہو رہی ہوتی ہیں. اور پھر ظاہر ہے ہمارے کلچر میں شادی جو اتنی آسان کام نہیں ہے, مشکل ہے. مشکل نہ ہو تو اتنی ڈیورس عام نہ ہو جتنی کہ آج کل دکھائی دیتی ہے گزارا کرنا. تو وہ ویسے ہی پاگل ہوئی ہوتی ہیں لڑکیاں جو ہیں, ان کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ میرج میں گزارا کرنا, اور نہ کریں تب مشکل, کریں تب مشکل. تو آدمی بھی ہمارے یہاں کے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں, بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے, اور طرح کا ماحول ہے. اور ایک عورت جو ہے وہ بہت اس معاشرے کی ہمیں لگتا ہے کہ پستی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ صرف ایک طرف سے ہی خرابی یا غلطی ہوتی ہے, ہوتی دونوں طرف سے ہے. لیکن جو بیلنس ہونا چاہیے کہ جس طرح سے ایک دوسرے کو ریلیشن شپ میں فٹ ہونا چاہیے, گرووز میں انسان کو ایک دوسرے کی, اس طرح سے نہیں ہو پاتے ہیں. تو ٹیمپر بھی بہت جلدی لوز کرتے ہیں آج کل کے بچے. اور شکر ہے الحمدللہ ہم نے تو جو 2 بیاہیں ہیں رستے بستے خوش پاش ہیں, ہم نے کبھی نہیں دیکھا ان کو لڑتے بھڑتے. ہماری اور میاں صاحب کی ہو جاتی ہے انبن, وہ بھی ان کے سادگی پر کیونکہ کوئی نہ کوئی غلط کام وہ کر دیتے ہیں اور ہم جو ہے پھر بول پڑتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, ویسا کیوں کیا. جہاں سے ہم گزرتے ہیں بتی بجھا جاتے ہیں. تو یہ ہماری لڑائیوں کے جو ہے نا چابیاں ہیں.
جن سے وہ کھلتی ہے بس بتی بجھا دیں گے، پھر ہم کہیں گے ابھی ہم جلا کے گئے تھے آپ نے پھر بجھا دی بتی. تو یہ حال ہے، نہ وہ بدلے نہ ہم بدلے بس. تو کوئی ایسے میجر باتیں کہ گھر میں لڑائی ہو جھگڑا ہو یہ کچھ نہیں ہے، شکر ہے اللہ کا. پرسکون زندگیاں ہیں ہم سب میرڈ کپلز کی جو یہاں آس پاس آپ کو منڈلاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور ابھی سونی وہ تو ابھی پڑھ رہا ہے اور ابھی تو دیر ہے اس کی شادی میں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بھی کوئی اچھے سامان پیدا کرے. دعائیں تو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے اچھے ساتھی کی. بہت ہی اچھے، بہت نیک، بہت سادے بچے. ہم جتنا اللہ کا شکر کریں کم ہے. کوئی ایسی علت نہیں کہ دوستیاں ہوں بہت زیادہ یا پھر آ رہے ہوں یا ہر وقت نکلے ہوئے ہوں. اور پہلے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں تھی بچپن میں تو کہ جیسے لوگ ہیں یا محلے کے لڑکے ہیں یا نکل کے کھیل رہے ہیں سارے. زمانہ ایسا نہیں ہے اب نکلنے کا اور دوسرے لوگوں سے ملنے کا. بچے غلط صحبتوں میں پڑ جاتے ہیں. بس اللہ کا ہی کو فضل ہوا کہ سمجھ تو نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے. بہت نادانی میں بچے پالے. سونی جو ہے وہ اپنی سمجھ میں تھوڑا سا پالا کیونکہ اس وقت ہم تھوڑے سے بڑے ہو گئے تھے جب وہ ہوا ہے. لیکن جب ہمارے بڑے دونوں پیدا ہوئے ہم تو خود بچے تھے، ہمیں اتنی سمجھ نہیں تھی. اور بچے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں آج کل کی بچیاں ان کو بہت سمجھ ہے. ہم جس زمانے میں ہم بھی آئے گئے تھے ہمیں سمجھ کوئی نہیں تھی. ہم تو پتنگیں اڑانے والے، کنچے کھیلنے والے انسان، سائیکلیں چلانے والے، افلاطون ٹائپ، چرانے والے ریڑیوں پہ سے، دھوکہ دے کے چنے کی پلیٹ کھا لینے والے کے پیسے دیے اور دیے نہیں ہوتے تھے، مفت میں کھا کے آتے تھے. یہ کام تھے ہمارے. پھر جب ذرا سے سمجھ آئی، برائی کا پتہ لگا تو اور طرح کے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے سنبھال لیا. پتہ نہیں کیا چیز اچھی لگی ہوگی جو اس نے سمجھ دی اتنی کہ غلط ہے، صحیح ہے. اس میں تمیز کرنا یہ بھی خوش نصیبی ہوتی ہے اور اللہ کا فضل ہوتا ہے آپ کے اوپر. بندہ اپنی عقل پہ کچھ نہیں کرتا ہے. تو اس طرح کی زندگی تھی. اور اب کی بچی جیسے 17-18 سال کی بچی ہم دیکھتے ہیں اس کو تو بڑی سمجھ ہے کہ اس نے کہاں تیار ہونا ہے، اس نے کیسے کپڑے پہننے ہیں، اس کو کیا ملا کیا نہیں، زیور کیسا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ہم تو بالکل ہی بدھو شریر سے بچے تھے. بس ہماری ممانی ہماری امی کو کہہ رہی تھی شاید کہیں رشتہ آیا تھا شاید کہیں سے، تو وہ کہہ رہے تھے اس کا نہ کہیں کر دینا، یہ تو ساڑی پہنائیں گے اس کو شادی کے بعد. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ شادی میں ساڑیاں دی جاتی تھیں کہ مکیش کی ساڑی ضرور ہو اور اتنی ساڑیاں ہوں، اتنے جوڑے ہوں اور غرارہ ہو اور لہنگا ہو. اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں کہ گنتی کی یہ چیزیں جو ہیں ضرور پوری کرنی ہوتی تھیں. تو وہ ہنس رہی تھی کہ اور ساڑی جو شادی سے پہلے اس زمانے میں نہیں پہنا کرتے تھے. ہر شادی کے بعد جب دلہن کی دعوتیں ہوتی تھیں تو پھر وہ ساڑی پہن کے جایا کرتی تھی کیونکہ وہ پہلی دفعہ پہنا کرتی تھی بعد کے دور میں شادی کے بعد. تو یہ ایک چینج اس میں ہوتا تھا. پھر ہر دلہن کے ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں ہوتی تھیں. اس وقت نشانی یہ ہوتی تھی کہ یہ شادی شدہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں ہیں. اب وہ زمانے ہی نہیں رہے. اب تو خیر اللہ جانے کیا زمانہ ہے. بہرحال ہم تبھی جنگل میں آ بسے دنیا تیاگ کے. تو اس وقت وہ ممانی کہنے لگی امی کو کہ اس کو کہیں کا بیاہ دیا تو یہ تو ساڑی پہن کے درختوں پہ چڑھی رہے گی، اس کو نہ بیانا خدا کے لیے. کسی بیچارے کو کوئی کسی کی قسمت ماڑی کہ اس کے گلے باندھ دیا کسی کو. تو یہ حال تھا. تو کچھ دور تک خبر نہیں تھی پکانے گوننے کی. اور یہ وہ میاں سب آ رہے ہیں ہمیں ڈھونڈتے ہوئے. ہمارے خیال میں ہم یہاں سے اب دوڑیں کیونکہ وہ میں یہاں ہوں، میں بڑی اچھی ہوا میں بیٹھی ہوں. او آ رہی ہوں. جی میں پیوں گی. ہائی بیچاری ابھی تک ہم بوڑھے ہو گئے لیکن ہماری وہ جو بل ہے نا رسی کے وہ گئے نہیں ہیں. تو چلتے ہیں. اجازت دیجیے یہ اپنے 2 پھل جو ہمیں بچا کر اندر لے کر جائیں گے کہ ہم یہ کرنے آئے تھے یہ ہم اٹھاتے. تو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.